سالو تو الموند، صباح الخير عليكم. اليوم صباح تاع الطمينة جاتني في خاطري، قلت بالله غير نديرها ونشارك معكم لا غوسيت. دونك عندنا دو ميزور دو سمول. هنا قصت على العسل باسكو هذاك واش عندي العسل، كون عندي ان فير كومبلي دونك جو ميتري ديريكتومون دو فير دو سمول كومبلي. دونك هنا نقصت على حسب الميال، عندي ان فير موان دو دوا، درت دو فير دو semoule moins de doigts. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si j'avais un verre complet de miel, je mettrais directement 2 verres complets de semoule moyenne. Voilà, on a deux mesures de semoule moyenne, une mesure de miel, une mesure de beurre. Donc on met la semoule sur un feu moyen et je commence à la faire dorer. Voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne dorée et elle cuit bien sûr. شوفوا كيفاش راهي تبدلت لا كولور تاعها. دونك سا ديبون، كاين اللي يحبها بيضه، دونك اللي يحبها بيضه يفورها من قبل وما يحمسهاش بزاف. انايا درتها ديريكتومون، دونك حمستها مليح هكذا à feu moyen jusqu'à ce que la semoule devienne dorée. Voilà, il faut la surveiller. Donc quand elle est prête, on la laisse refroidir. لازم تبرد bien، تبرد مليح مليح. شوفوا هنا راهي بردت، انا قدرت نمسها بيدي. دونك نحط une petite casserole، ندير فيها un verre de beurre، un verre de miel. Je mélange et j'ajoute les 2 verres de petit à petit les 2 verres de semoule. Et à chaque fois نحرك باش ندخلها مليح باش le beurre et le miel et la semoule يدخلوا في بعضهم. دونك ما تخلوش هذيك الزبده تطلع لكم الفوق، لازم تحركوا مليح. n'arrêtez pas de remuer pour que le miel et comment dirais-je et le beurre s'intègrent. Voilà, on ajoute peu à peu. Voilà, j'ai mis les 2 verres. هكا يجي سوا وتجي طريه، تجي magnifique. Voilà, on tourne sans arrêt pour faire entrer tous les ingrédients. Voilà. Là, je vais ajouter halfa turc. Donc, halwa turc au pistache. Voilà. J'ajoute encore des pistaches concassées et voilà. Et une cuillère de beurre de cacahuète. Donc, je fais rentrer les ingrédients et je n'arrête pas de tourner. Voilà. Voilà, الطمينة تاعنا واجدة. نحطوها dans une assiette. Donc quand on respecte les mesures, تجي vraiment تجي طرية وتجي magnifique، ماهيش يابسة du tout، vraiment طرية. هنايا je mets un emporte-pièce dans la cannelle et je fais des motifs et ça dépend, le décor c'est à vous de le faire quand vous voulez. Voilà, bon, j'ai fait avec ce cœur, donc je le mets dans la cannelle. Là j'avais quelques hadouma décoratifs, vous décorez comme vous voulez, hein. Voilà, là j'ai ajouté des pistaches et quelques feuilles de rose. شوفوا كيف جات طريه، جات magnifique, magnifique, très très bonne. C'est une طمينة au pistache، جات روعة وبنينة بنينة وطرية. واش نقول لكم، شهيتكم في الجنة. Voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.